الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أميرا تانو تصلي جمعك على كراكا نبالا دالي على كراكا سودو ياو أني مغمو تولا جيبا كتا سراكا أمي على دالي أني نوغانا جيني an ka bi walada an bɛna kuma sanni feere an b'o babu de kan o ye kitabul buyu babu bɛ kuma sanni feere kan walada tɛmɛni sanni feere ye fɛn min an y'o ɲɛfɔ an ɲɛna an nana yira o la k'a fɔ silamɛya la sariti dɔw bɛ yen o sariti ninnu olu le kan ka kɔlɔsi sanni feere la pour que i ya sanni feere a bɛ ɲɛ i bolo o ye sariti dama dama a fɔlɔ ye ridwa diɲɛ sannikɛla ni feerekɛla o fila ye bɛɛ ye diɲɛ o ye sariti fɔlɔ ye an kumana o kan walada tɛmɛnen sariti filanan yani sannikɛla ni feerekɛla o fila bɛɛ ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ya feere bɛ ɲa a ya sanni bɛ ɲa donc n'a bɛ fɔ o ma an yakuna al-aqd jaiz tasarruf sannikɛla ani feerekɛla donc sariya ye olu jate k'a fɔ olu bɛna sanni min kɛ olu bɛna feere min kɛ donc a bɛ ɲa u bolo o ye sariti filanan kuma kɛla o kan sariti sabanan an bɛna kuma o le kan bi an karamɔgɔw b'a fɔ la ɲɛnɛ wa an takuna al-ayn mubahatu naf'i min ghayri hajati fɛn min bɛna feerekɛla bolo ni sannikɛla fana bɛna san a ye kɛ fɛn ye fɛn min n'a nafa ladagani bɛ sariya la a ye kɛ fɛn ye sariya bɛ fɛn min nafa ladaga k'a fɔ fɛn nin nafa b'a la mɛ sariya k'a nafa nin ladaga parce que fɛn dɔ bɛ yen nafa b'a la mɛ sariya m'a ladaga ni sariya m'a ladaga n'i le y'olu feere e bɛna wari min sɔrɔ a da haram donc n'o ye haramu ye n'i le balola n'o le ye donc lahara kiti b'i kunna dɛ kiti jumɛn b'i kunna ala kira alayhi salatu wa salam a y'a yira u la lan tazula kadama ibn adama yawma al-qiyama hatta yusa na'aba kiyama lo mɔgɔ si tɛna sendɛgɛnya kelen kɛ k'a fɔ i bɛ pa kelen kɛ kiyama kɛnɛ kan fɔ i bɛ ɲininka ko dama dama na fɔlɔ o ko dama dama dɔ ye jumɛn ye i y'a nafolo i y'a ɲini cogo di i k'a dépenser cogo di i k'a ɲini cogo di i b'a ye nafolo kelen ɲininkali fila le bɛ ɲini a la i k'a ɲini cogo di i fana i k'a dépenser cogo di ni fila ka gɛlɛn dɛ o kosɔn i bɛ taa dɔ ye a bɛ gagner examen fila nin na a ye nafolo ɲini cogo ka ɲi ma a dépenser cogo man ɲi dɔ bɛ yen a ta dépenser cogo ka ɲi ma a ɲini cogo man ɲi mɛ ɲininkali bɛ k'a fila bɛɛ lajɛlen na i b'a faamuya la donc an karamɔgɔw bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ an ɲɛna fɛn min n'an b'a feere la a ye kɛ fɛn ye nafa b'a la nafa b'a la jɔn ɲɛnɛ f'an y'o de fana jateminɛ donc sariya la a ye kɛ fɛn ye ni nafa b'a la sariya fɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen nafa b'a la mɛ sariya fɛ nafa tɛ e min b'a feere la e min b'a san na ele fɛ nafa b'a la mɛ sariya ma kɛ nafamafɛn ye donc nafa min b'a la sariya m'o le jate ni sariya ma jate ni le y'o baara kɛ baara tɛ ɲɛ i bolo donc nin yɔrɔ ninnu dogonin bɛ mɔgɔ caman ma surtout an mun ka ye silamɛ ye n'an ya baara n'an la jarabila an ya baara la commerce kɔnɔna la
donc ni nu dugu ni bɛ mɔgɔw ma an dugu bɛɛ la an bɛ lɔgɔ la an bɛ taga feere kɛ an bɛ taa sanni kɛ e bɛ taa fɛn min feere nafa b'a la naam est ce que sariya ko nafa b'a la k'i y'a kɛ wa i bɛ taa fɛn min san yala i bɛ taa san nafa b'a la est ce que sariya ko nafa b'a la k'i k'a san wa donc an bɛ bɛɛ bɛ ɲininka jɔn de b'an ɲininkabaga ye Ala mɔgɔ tɛna bɔ a so kɔnɔ ka t'i ɲininka ko mun na e ka nin feere mun na e ka nin san la mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ o ye jamanatigi ye n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ fɛn min feere tɛ daga i bɛ olu dɔ kɛ i b'a ye hali sariya ka kɔlɔsili kɛ jamanadenw jamana yɛrɛ fana min b'a la ka kɔlɔsili kɛ fɛn dɔw bɛ k'i kana feere o i y'a faamuya la fɛn dɔw bɛ yen sariya jamana yɛrɛ ma sɔn o feereli ma i b'a faamuya la ni sariya jamana ma sɔn olu feere ma donc jaga sariya kelen m'a daminɛ dɛ i b'a faamuya la donc an ye yɔrɔ nin kɔlɔsi dɛ donc sariya ko i kana nin feere parce que nafa t'a la o fɛn dɔw fana bɛ yen jamana fana b'a fɔ k'i kana nin feere nafa t'a la mais jamana b'a fɔ k'i kana fɛn mun feere ko nafa t'a la n'i y'olu feere mun bɛ k'i la n'o y'i sɔrɔ o bɛ mun k'i la o bɛ kungo la i kan o tɛ o bɛ kungo la i kan donc ala fana min ko k'i kana nin feere i kana nin san n'i y'a san kungo ala fana bɛ kungo la i kan dɛ i y'a nafolo min a bɛ baraka bɔ i y'a nafolo nin na bari baraka tɛ k'a la ni baraka ma k'a la i b'a ye poids t'a la ni poids t'a la i tɛ se ka baara k'a la min b'i nafa ala fɛ yen o tɛ kɛ o de kosɔn a b'a ye nafolotigi caman ye a bɛ kabako ye o la nafolo b'a bolo i bɛ taa sɔrɔ ala yɛrɛ nugu a tɛ se k'a lahinɛ ka ɲɛ dumuni ɲɛnama ka se ka nugu yɛrɛ lahinɛ a tɛ se ka kɛ parce que sanction b'a kan mahjur embargo b'a kan ala kɛlen bɛ ka embargo bila a kan o embargo ye jumɛn ye la yastati an yatasarrafu tasarrufu sahih fi hadha al-mal a tɛ se ka yɛlɛma ko kɛ wari min na min b'ale nafa o tɛ se k'o kɛ donc a tun b'o don o ye diɲɛ yɛrɛ ya fɔlɔ donc wari nin bɛ segin a la bɛ segin hakili tɛ sigi donc ala b'i bila hakili wulilen don i b'a faamuya la tuma bɛɛ le bɛ jɔyɔrɔ la k'i ka wari bɛna ban sini i b'a ye la tuma bɛɛ o jɔyɔrɔ le bɛ an ka wari bɛna ban sini donc a tɛ se ka sunɔgɔ a tɛ se ka ɲali kɛ a b'o jɔyɔrɔ n'o hami n'o gami de la donc bon pour que a kana ban sini donc ale bɛ sira bɛɛ nin ka ɲi wa nin ma ɲi non ça lui intéresse pas min b'ale intéressé wari min bɛ se ka bugu cogo min parce que ale fɛ ala yɛrɛ tɛ yen n'ala tɛ yen a kumakan de bɛna kɛ wa donc an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna n'an kan ka hakili to nin na o le ye a b'a ye la a yɛrɛ ye mun sigi bɛn kɔrɔ a b'a dɔn ko ja ko baara bɛ an balimaw bolo yani mun bɛ sanni feere an takuna al-aynu mubahatu naf'i fi nazar man fi nazari mawla bi ghayri hajatin n'a ma kɛ ni haja ye fɛn dɔ bɛ yen a bɛ ladaga haja mako dɔ kama i b'a ye malgré sariya kɛ a ladaga mako dɔ kama mɛ a feere sanni feere a tɛ daga o yɔrɔ la kuma bɛna s'a bɛɛ ma a bɛ na ye idan n bɛ ala dalen ne na u ka hakilima d'an ma an bɛ se ka ninnu kɔlɔsi cogo min na n'a y'a lamɛn ten a balima minnu bɛ yen ni ala ka an bɛɛ lajarabilen don bɛɛ n'i y'a lajarabilen an n'u fana lajarabilen bɛ n'an bɛ min fɔ la aw ɲɛna nin ye lajarabili dɔ le an ka min dɔ fɔ an y'a fɔ n'an m'a fɔ kungo b'a la bɛɛ ye kungo b'a la an fana bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ala bolo ala k'an n'u lajarabili nin de ye donc o lajarabili nin fana fɔ an bɛ min dɔn a la fɔ an y'o fɔ i b'a faamuya la donc o de kosɔn i m'a ye an bɛ fɛn fɛn lɔ a la an b'an jija k'o ɲɛfɔ hali ni n kelen de b'a fɔ la tuma dɔ i b'a ye ɲaari kasɛti dɔw bɛ tɛmɛna bon kɔnɔ arajo la mɔgɔ tɛ ne kɔrɔ n kelen pe de b'a kɛ sɔn n kelen pe mais jama b'a lamɛn i b'a ye donc jama b'a lamɛn i b'a ye la donc n'i fana sara n'o min na fana
avec la meilleure qu'on fait. Donc toujours, il veut vous dire le beau là, dans le temps où je suis comme dans le temps où je suis dans nous be fele a kana tagal buen ka tagal lonu ka e ga kalange sanjuri shiduri ki be ba fe mina ko ke ka si bo mo de to fo mo yi ba yela o lo ko so yana anu fana ban kara mo ladigi an kara mo do be aka darsu nema nana naya sambisa ko se la e ji te mandra so alba be darsu أرد السلعة تتسكع وترول بابول واتقبل وتروكم دون نانو كلوفلا أنو بأنت أبا يكون إبا وبكون أما يكون جام بس أنتو فولا عبد المحسن عباد أتوقع عبد المحسن عباد إلى الآن أنا يا سجلان سجلان فنا قدر سكين الذي كون جامع مع أنه شيء كبير سنتان كرتوره بنا نايوتورون لا ali tabali mi na be sigi ale tsika sigi atika fo igetu akone u bata tron kana bla tabali kare fete micro be placer abata nya barabide salama ni turunga fete de nunu chokoro ba nu ko shi be ka libi ça commence la libi ale renyana ko o la jarabil ale fa alu mo fo igefo e va famia la anundo ambe hakki to ayere la ambe hakki to ayere donc olo bato am fana be mulo ambe sey ka nyafo am balmo be sey ka bo fili la ci wamina ambe ala dali o hakki man ko dama ya rabbal alamin donc ni ne shartu sabanay هذا هو الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع بغير حاجة أي أن تكون العين التي وقع الأخذ عليها بالشراء مباحة النفع بغير حاجة أو سنفيري avec la femika ko eke femi na la dagala sharia la mais ay la daga ma ya la dagali kana ke parce que imako ba la kodo kama kana koyi ole min ghairi hajati angara mo be min fo anyene o de wazi taqtadi salasatu shurut o yere fana min fo la ne yo ko shartu saba nyinin be o shartu nina o folo an yakuna fi nafu abe fe ka femi fereni abe fe ka femi sani no je na fanka kala afamala na fan yekala na fola na fan yekala jonyene sharia abuno lo fola aflana an yakuna nafu mubah yani na fan bala me na fan yeke femi la daganini mi la daganini الثالث أن تكون الإباحة بلا حاجة يعني أي لدغا كان كي إما كوبي على كودو كما أكنا كوي فندو لدغا نينو كود مندو لك لدغا ما يرتب mais pour que an se ka yɔrɔ ni faamu hali n'a ma se ya ma charu la parce que n'anw k'a fɔ sisan a ye kɛ nafa ye k'a la nafa ye ladaga a ye kɛ fɛn nafa kana kɛ i ma ko dɔ kosɔn masala pour que a bɛ se ka nin yɔrɔ ni faamu wulu filɛ sariya k'an gbɛn ka bɔ wulu mara ma ani wulu feere ma i y'a faamuya a feere tɛ ɲa a sɔngɔ fana tɛ ɲa kalas a b'o yɔrɔ faamuya la mais a bɛ ɲa an mako bɛ k'a la nafa dɔ kama a bɛ ladaga o yɔrɔ la o ye jumɛn ye n'a sɔrɔ a bɛ sɛnɛ kɛ n'a sɔrɔ a bɛ sogo minɛ n'a sɔrɔ a bɛ misiw ni saga a b'o gɛn a b'a faamuya la donc n'a b'o kɛra ale bɛ ladaga parce que an mako b'a la o yɔrɔ la donc mais malgré a ladagani bɛ a tɛ bɛn ka kɛ sanni feere ye i kana feere yajuzu le inda al-hajati wala yajuzu bai'uhu i kana ta k'i b'a kɛla feere fɛn ye ani ɲɔgɔn cɛ ale tɛ kɛ iwat a tɛ kɛ sanni feere fɛn ye a bɛ kɛ le kal ijara n'i b'a san
ele b'a san de nafa kama i t'a sanna sanni feere muawada nin ye portable ye masalan e bɛ fɛ k'a san i bɛ wari le di k'a san donc fɛn dɔ de farala fɛn dɔ la donc mais n'i bɛ wulu feere ale tɛ feere o cogoya la ale bɛ feere le n bɛ fɛ karisa ele y'a so nin ye jori ne bɛ fɛ ka n bɛ bɔ ɲini na deux chambres salon donc ne b'a fɔ sa deux chambres salon nin a bɛ ne bolo ou bien un chambre salon bɛ n bolo donc ne bɛna taga an bɛ bɛn un chambre salon deux chambres salon an bɛ bɛn a la kalo la ou bien san kɔnɔ wari da dɔ la donc n ka san mais n ma yabu san n donna la nafa dɔ le kama o nafa de n ta yɔrɔ ye n bɛna wagati min k'a kɔnɔna la a ka différence ye feere fila ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma gbɛrɛ an karamɔgɔw la bilahi aleykum aw bɛ se ka nin woloma cogo di kuma fila nin a ka différence b'a la sariya b'a ye cogo fila la donc ni ne bɛ fɛ ka wulu feere wulu min bɛ sogo bonya ou bien i bɛ fɛ k'a san a bɛ san ni kan min ye o de kɛ cogoya ye a bɛ daga i ye nin yɔrɔ nin de la a bɛ daga i nal haja mais i kana a tɛ k'i ka baara ye parce que sariya ko nafa t'a la nafa min b'a la sariya m'o ladaga donc o yɔrɔ la la yajuz lil insan an yakuna tijaratuhu yani murakazatu alayhi bayn khilab la ele ya baara kana kɛ fɛn ye wulu le feere la dɔrɔn la a tɛ sɔn a tɛ sariya tɛ jɛn n'a ye parce que nafa min b'a la sariya m'a ladaga sariya ka ladaga yɔrɔnin dɔ le la donc n'a ka ladaga yɔrɔnin dɔ le la o yɔrɔnin t'i le permettre k'i y'a kɛ i ka baara ye e ka yɔrɔ tɔgɔ faamu donc ka nafa dɔ le filɛ ka jan ele ma ele bɛ se k'o nafa kɛ cogo min na i b'a faamuya la pour que a bɛ se ka yɔrɔ nin faamu fana an bɛ jamana min na nin ye jamanatigiw fɛ fɛn dɔ b'a fɔ ma ko drogue a feere tɛ bɛn o tɛ n'o ka i b'a feere la i bɛ kungo sɔrɔ n'o ka i fana i b'a san i bɛ kungo sɔrɔ mais olu b'a ladaga yɔrɔ dɔ la opération bɛ fɛ ka kɛ dɔ ka bana jugu dɔ sɔrɔ a kan ka opérer o bɛ taga ye pour k'a essayer ka opérer donc tuma dɔw fo k'a tigi drogue dɔ bɛ ta yɔrɔ dɔ la hali n'a cogo tɛ kelen n kɔni t'o t'a maîtriser kosɛbɛ mais u b'a utiliser yɔrɔ dɔ la pour que u bɛ se ka baara kɛ cogo min i b'a faamuya la ou bien i ma olu yɛrɛ bɛ se k'a ta pour que o hakili bɛ sigi u bɛ se ka baara nin kɛ a bɛ ladaga olu ye o cogo la ani sariya ka jamana ka ladaga ko an bɛɛ kelen don wa exemple misali bolo ma n bɛ nin fɔ n t'a yɔrɔ tɔgɔ faamu ka ɲa mais n bɛ fɛ k'a fɔ pour que mun b'an cɛ la ni mun bɛ na kuma tɔgɔ lamɛn o bɛ se k'a faamu cogo min ni ɲɔgɔn bɛ kɛ la i y'a faamuya la hali président dɔw bɛ yen n'o bɛ kuma jama la ten u bɛ fila dɔ d'o ma min bɛ o hakili sigi n'o m'o ta u tɛ se ka kuma ani u y'a ladaga ko bɛɛ i k'o ɲɔgɔn kɛ est-ce que kelen don wa han kelen tɛ dɛ a bɛ yɔrɔ tɔgɔ faamuya la donc nin ye misali le ye k'a yira sariya ye fɛn dɔ le ye ala min k'an dan a b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan an ka hɛrɛ bɛ sira mun na k'o siraw tracer donc bɛɛ lajarabila n'an ye baara ye fo k'o le fɔ aw ɲɛna an bɛɛ lajarabili don i b'a faamuya la n'an bɛɛ lajarabili don an n'u ye kalankɛla ye olu kan ka gbɛ an n'u lajarabila an ye kalan aw kan ka gbɛrɛ an n'u na k'an lamɛn i b'a faamuya la parce que duma kɛ n'a kɛlen la ya baara ye n ka exemple fila min fɔ wulu ta koɲɛ la ele ma gbɛrɛ i karamɔgɔ la k'a lamɛn i bɛ se ka nin faamu cogo di o bɛ t'i le ɲininka kiti dɔ i bɛ se ka kiti dɔ fɔ de bu i kɛra karamɔgɔ le ye i da ka di i bɛ se ka la n'i ma gbɛrɛ karamɔgɔw la ka ninnu ɲɔgɔn lamɛn i tɛ se k'a fɔ dɛ non o tɛ se k'a fɔ f'a ye gɛrɛ karamɔgɔw la hali di kɛla saliya b'a la nin kalan ninnu bɛ kɛ a tɛ sɛgɛn a tɛ segin a nɔfɛ n delila k'a fɔ an ɲɛna sigida dɔ la ne y'a yɔrɔ kan to Makan n y'a yɔrɔ ni n y'a kalan yɔrɔ bisi la n bɛ juru miniti 45 n tun b'o de kɛ ni n donna bisi kɔnɔ pour que n bɛ se n ka kalan yɔrɔ la 45 minutes miniti 45 o ɲin tɛ n ka taa min kɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ ka na se bisi ta yɔrɔ la o ɲin tɛ n bɛ taa min kɛ ni bisi bɛ se n ma n bɛ numéro min kɔ
o yi tadi bisi taran jige est-ce abenji koro bisi ben ta kabla ya classe la be tarma tu fana ta abe jatemne yo va à peu près be l'air kele nyon ke ko so rase donc kayirala c'est un be sans segelan an segela mais alu tefe ka sege atife ka sege ali kuma mun be fola ni ka shea o ka kasha abu aminu fo ya te kalu kama jina wo sigiri be o ba lamɛ jina abo ayel ni ko lutea jina fo na be na o ba lamɛ mo jija ni bolu la ala ka damaden dan ka bonya ka fisamantiya kaya tidon ci abe bola damadenw na do mo bo jina la kana jinaw bila sisan k'olu ye na n'u lamɛn donc olu ye lonnaw de ye o sigini bɛ o b'an lamɛn n'olu b'an lamɛnna donc o kana taa dalu boli kiyamalo dalu kana k'o fana bolo donc f'an y'a fɔ k'a lawasa olu ye o se k'a faamu olu fana ese u bɛ taga fɔ u kɔmɔgɔw ɲɛnɛ i b'a faamuya la donc ni ka ye kuma dɔ an bɛ kuma explication di parce que ciden ma n'olu ma olu bɛ na n'u lamɛn fo y'a fɔ k'a détaillé ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ na lamɛn kɔfɛ mun n'olu tɛ kelen adamaden wɛrɛw la o de b'a to yanni an b'a détaillé pour que bɛɛ ye bɔ a ya baara kɛcogo ɲuman i ye se k'o lɔn cogoya min na a ka dɔ tɔgɔ faamu an bɛ ala deli ni na u ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi alamin fa kharaja bi qawlin mubahati nafri muharramati nafri n'an ko sisan fɛn min bɛ sanni feere k'a ye kɛ fɛn min ladaganin bɛ o faamuni bɛ o kɔrɔ de ye fɛn min haramuyalen don la yaju misal alati lahu tulonkɛfɛnw gidariw nu ɲɔgɔnsiw nu musique-mafɛn minnu bɛ yen n'a b'olu yɛlɛ sariya ma daga n'a ye ni sariya ma jɛ n'a ye donc ni kolo san k'i b'o feere la a tɛ fɛ nafa de b'a la mais sariya k'olu tɛ nafa parce que sariya ka haramuya donc nin yɔrɔ ninnu na donc fɛn ninnu caman de bɛ yen sariya fɛ a tɛ bɛn mais mun tɛ silamɛ ye olu tɛ nana n'a ye dɛ maa dun ni sa ka denw yɛrɛ de bɛ na n'a ye olu bɛ taa san ka na n'a ye lɔgɔfɛ la mais olu yɛrɛ de b'a la k'o ya silamɛya t'a daga i ma u b'a lɔ o bɛ tugu ou bien dɔw yɛrɛ fana t'a lɔ fana olu fana ka ca mais u bɛ t'u ɲɔgɔnw san ka na u bɛ san ka feere silamɛw b'a san silamɛw b'a san donc ni fɛn fɛn bɛ san i bolo wari min bɛ lajɛlen i bolo sariya la haramu ni haramu don sisan a t'i nafa inna allaha ta'ala tayyibu la yaqbalu illa tayyiba ala ka sani a tɛ foyi fɛ fo fɛn sanuman dɔw bɛ fɛn min ta la ka na ale ko haramu donc ni haramu don sisan donc a t'a fɛ n'a t'a fɛ sisan jɔn de bɛ na kiti la e kan i yɛrɛ muso ni denw lahara olu bɛna fɔ ala ma ala karisa ɲininka mun de la ka n'o balo ni haramu na ale de sababu la donc anw dusukun finna an dusukun ma se ka nɔrɔ sɔrɔ an bɛ se ka yɛlɛ ala ta ye k'a ta ala an fa ɲininka mun de kosɔn a y'an balo nin na est ce que fɛn wɛrɛ tun tɛ yen n'ale tun bɛ se k'o sɔrɔ dugukolo kan ni k'o ta ni ka baara kɛ o la ka se k'an n'u balo o la o fɛn tɛ yen fo nin wa i bɛ ɲininkali question de bɛ yen fɛn tun tɛ yen wa fɛn bɛ yen bon n'i ko fɛn tun tɛ yen i bɛ min kɛ an bɛ se k'a fɔ masala o tun bɛ bɔ kɛ yan mais est ce que alam takuna ardulahi wasi'a yala ala ka dugukolo yiriwani tɛ wa e ma se ka fɛn sɔrɔ sanni feere e bɛ se ka baara kɛ min na bɔ kɛ yan e ma se ka taa korogo wa i ma sɔrɔ korogo i ma taa Abidjan wa i ma sɔrɔ Abidjan i ma Côte d'Ivoire yɛrɛ bila i ma taa Mali la i y'a ye donc olu bɛ yen wa ala indakum hujja i bɛna mun fɔ k'ala jaabi kiyama don dalu tɛ yen dɛ ka bɛɛ di fɔlɔ i ɲɛna an karamɔgɔw bɛ min fɔ i ɲɛna ka bɛɛ n'i ma o dɔ ye فإنه لا يجوز بيعها لأن منفعته محرم وكذلك الخمر أبو جوال الدولار نفهم بالك ما الشريعة كيف من حرام يعني دو شريعة ما النفان يدع دو نيجي بوكو يا باري نفس الشيء وبيروك لأن منفعته محرمة دولار أبين نفهم يسرو شريعة ما لا دع
donc fan ye mun de filɛ fɛn n'an bɛ fɛ ka feere anw de bɛ gɛrɛ an karamɔgɔw la ni fɛn ni kiiti bɛ cogo di sariya la n'olu ko ko sariya ko ko basi t'a la i b'a feere ni sariya n'o ko i ma ko sariya ko k'i man ka nin feere e man ka feere donc o tɛ kɛ la donc an bɛ kuma bɛɛ mais a ka dɔgɔ k'i bɛ dɔ ye k'a nana ɲininka o sa ne bɛ fɛ ka commerce kɛ est ce que fɛn nin bɛ daga ou bien mɛ nin kɛla nin kɛ cogo na a bɛ daga la o si tɛ ɲininka an tɛ ɲininka o la yan ɲininkali min bɛ k'an na sɛ ni sɛfan jumɛn de ka kɔrɔ est-ce que nafa jumɛn bɛ nin ɲininkali la a den tɛ ya seli la a den tɛ ya sun na a yɛrɛ den tɛ ya ɲɛnamaya si la o de bɛ kɛ o ɲininkaliw de bɛ kɛ usan cɛkɔrɔba dɔ taara muso furu Mali la donc muso min furula a bɛ na d'a den i b'a ye donc muso nana ja den bɛ taxi boli la donc den a m'a ye muso lɔ donc ale ka muso ni ta gare la yen ka taa n'o ye hôtel la yen ala taala ko min tɛmɛ olu ɲɔgɔn cɛ o kɛla den ye ko o den kiti bɛ cogo di nafa jumɛn bɛ nin kɛ o kuma musokotɔ fa de b'o muso la e bɔra k'i bɛ nin cɛ fɛ i ma se cɛ yɛrɛ ma i kɔrɔ i sinna ka taa hôtel la hakili bɛ sɔn min ma donc nin ɲininkaliw de tile kuru bɛ ban an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la o sa an ne bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la mais i tɛna dɔ ye k'a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ne ka seli kɛ tan est ce que seli bɛ ɲa ta wa ou bien n ka seliji kɛ tan est ce que seliji bɛ ɲa ta wa mun de bɛ seliji cɛ ni ɲɔgɔn tɛ kɛ n bɛ fɛ ka taa heji la o kan ka heji kɛ cogo di mun de bɛ heji ɲa la ninnu ɲininkaliw de bɛ kɛ an na n'o ka ne ɲininka n b'a fɔ bon a kɛla mɔgɔ min na a y'a fɔ ko a tigi ye ne y'a fɔ n'a tigi nana n'an k'a ye sariya bɛ min ɲini na ale ka baara min kɛ fɔlɔ sariya ka mun de fɔ an b'olu de yira a la fɔlɔ ka sɔrɔ n'an b'a masala jaabi an bɛ sɔrɔ ka jaabi o bɛ na wa o tɛ na i t'o ye tugun n ka caman jaabi tɛ n k'a tigi ye a kɛla min na a tigi ye na latara suwali khayal janta si la u b'a jate olu minɛ ka k'olu fɔ ye aw tɛ ɲininkali la a ka ɲɔgɔn mɛn na dugu kɔnɔ khayal surtout internet ko mun bɛ yan whatsapp mun b'an bolo nkalon gansanw de bɛ tigɛ a la dɔw yɛrɛ ɲininkala dɔ la tele fila na tugun ko cɛ b'a bi ɲa bon a kɛla ko a muso bɛ baara la bon muso ni o le nana jigin a de bɛ baara la denminɛbaga t'a bolo a ko k'a ba ye na a fɛ ba bɛna se ka na denw minɛ cogoya min na pour que olu bɛ baara la donc ba ma taga donc muso ba le tagala a nɔfɛ yen bon cɛ nin yɛrɛ fana o tor'o la ko cɛ facɛ fana banana cɛ facɛ min tagala a denkɛ nɔfɛ olu fila fana taara ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ ka den sɔrɔ k'o bɛ k'i est ce que a b'a ye la n'u ɲininkali an bɛ tile kuru le kɛ a nafa jumɛn b'i kɛ i ka diinɛ ɲako la ten an dun san joli le an bɛ bɔ kɛ yan et puis an bɛ quartier min na hali aw yɛrɛ misidila kɔnɔmɔgɔw aw mun k'an ɲininka masala cɛ la a yɛrɛ a bɛ ɲɔgɔn dɔn mun bɛ misiri la yan jɔn de b'a cɛ la n'a kan ne ɲininka ko kelen fila saba yan nadir jiddan ma fi su'al n ka diinɛ ɲako le ye nin ye ɲininkali t'a kan an bɛɛ di lajarabilen don ala ma se tɛ se ka bɛɛ a bɛ se ka bɛɛ kɛ kalankɛla ye ma ma bɛɛ kɛ kalankɛla ye ka bɛɛ lajarabi k'u kɛ diɲɛ taga ye ɲa an bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ma ko ɲa hali mun ma kalan kɛ aw kan ka gbɛrɛ an nun na k'an ɲininka a tɛ yɔrɔ mun lo a ka diinɛ la ɲako la a y'o ɲininkaliw kɛ mais ɲininkali tɛ yen ɲininkali tɛ yen donc misiri yɛrɛ kɔnɔ ɲininkali tɛ yen a ka dɔgɔ alhamdulillah ko fila lo i ma ni ka y'a ta ɲininkala o kɔrɔ la a k'a bɛɛ lɔ o fana an b'a fɔ ma alhamdulillah an yɛrɛ ka laɲini ye mais n'a di ma lɔ le n'a ta ɲininkala kungo b'a la dɛ kungo b'a la a kana maloya
alakira o kuma ɲininka alakira yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw ɲininka ko dɔw la tɛ min dɔn mɔgɔw tɛ se ka ko bɛɛ lɔ madama an kɔni nana nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn mako ɲali an bɛ gbɛrɛ ɲɔgɔn na ko dɔw bɛ an n'u yɛrɛ t'o lɔ donc an fana bɛ gbɛrɛ an ɲɔgɔn wɛrɛw la k'o ɲininkaliw lɔ i b'a ye hali tuma dɔ portable ninnu a dɔw bɛ kɛ yen t'a lɔ min b'a lɔ ne b'a dɔw le ma kɛ nin tɛ nin lɔ nin kɛ ka di yan donc k'a yira la an n'u mako bɛ mɔgɔw la k'o fana ɲininka fɛn na an tɛ min lɔ hali fana kan ka gbɛrɛ an na k'an ɲininka fɛn na an tɛ min lɔ mais là o tɛ yen ɲininkali bɛ kɛ fɛn de la min nafa yɛrɛ tɛ fɛn min na min ɲɛci t'i ye i ka diinɛ ɲɛ k'olu la o ye fɛn ye fɛn min na cɛman ye an bɛ ala dali ne n'aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la wa kharaja bi qawlin an yakuna fiha nafu ma la nafu fihi kal hasharat fala yasihu bayuha fɛn mun bɛ yen ni nafa t'a la komi virinvirin dɔw bɛ yen olu o kɛ ɲɔgɔn si o k'olu hasharat mais o k'olu ko fɔ mais o y'a laɲini ye ka exemple dɔ le d'i ma donc i y'a lɔ fɛn fɛn ni nafa t'a la donc i ma o feere donc n'an ko nafa t'a la donc sariya ta ye t'a la sariya le b'a fɔ ko nin ladaga la sariya le b'a fɔ ko nin ma ladaga parce que halala ni haramu o bɛ ala le bolo ala ka ciden a k'o sira min da ala ma ciden ma wa qawluna min ghayri haja i'tirad mimma idha kanat mubahatu an-nafs li haja kal-kalb fal-kalb yubahu an-nafs lakin la mutlakan wulu nafan b'a la mais a nafan a bɛ yen lil hajati yani haja an mako b'a la komi an ka fɔ ɲɔgɔn ye ale tɛ yen mutlakan yani ala dan bɛ kuma bɛɛ la o tɛ فيقول بل لحاجة الصيد والحرث والماشية فلا يسوغ بيع الكلب حتى وإن كان قلب الصيد إذا فهم يلا ولو الناس أبي سهولة فقط أبي مشهور بين أني سقاو أو أبي كونك بين أنا نيوشو إذا فهم يلا النابول كي كاتبه يفهم عليه بيرون نقوله فوق عليه بين الإجارة وليس للمعاودة هذا بنجوه ولو كان معلما معنا فيه نفعا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب منا أتبع منا ألكر عليه الصلاة والسلام أكان بين كابوس ولو صوما ولو صوم ولو فيري أصوني ألكر أكان بين كابوما an bɛ ala dalen ni n'aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ nin faamu ka baara kɛ ka bɛn o ma cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen idan mubaha min ghayri haja الجواب الثاني لأنه إذا كانت ضرورة فهو من باب أولى فلا لأن رموه بافو يعني أنا من فوني ما ورمو بابن الأصوليين ودولني أنا رموه كم يفعلوا نفعينا أما إذا كان في العين نفع لكنه نفع مخيد ليس نفعا مطلقا مثل جلد الميت إذا دبغ فالمشهور من المذهب أنه لا ينتفع به في كل شيء إنما ينتفع به في اليابسات أبينا مثال دو داما فنشو فم يشوي ناسلا ناكما تيغو ماكو فنشو سرا مشي نيولو فرا نما كانت الشريعة كانت يجولا لا يجوز استعمال avec un faux mako fencho خلاص donc fencho ni on na ye fendo bala est-ce que am se ka na fanta wala kuma golo sa golo mishi golo est-ce que al nasoro fencho am se ka golo an na fanta wala an ga mo do ya ida ka fo yani na fambe dala yoro do la laysa mutlakan yani ni ka do a golo logi n'i y'a logi a bɛ ɲa i b'a faamuya la donc o kɔrɔ le se a tɛ se ka nafa t'a la fo ni golo ni logi la o ye kelen a filanan donc ni hali n'a logi la fana mazhab hanabila la a tɛ bɛn ele ma i y'a utiliser yɔrɔ bɛɛ la i b'a utiliser fɛn mun na fɛn janiw fɛn jalanw i b'olu kɛ n'a ye a golo ni
i b'a faamuya la i bɛ se k'a golo ta sisan ka kaba k'a la kaba jalan i b'a faamuya la i bɛ se k'a golo ta sisan yani ka malo k'a kan malo jalan mais fɛn mun ye jiman fɛnw ye donc mazhab hanabila la i tɛ se k'olu utiliser la donc mais a ladagala tɛ mutlakan hunaka kayd muqayyad nafu muqayyad an yudbaq wa an yustamal fi yabisat ay kefin ay logi ala logi golo jelu be bagana o bo le utiliser ka kala aba la be o jelu tabara o bo o produit min kala no kela la savelada na la dagala lesa ala itlaq ifana ka foka la dagala ba ke tugu mi ki dala fen jalam i bo le utiliser la tebe ji yere kana jita ko da fo me kana jikala o ye tonduma ye na asala ashu o parce que na ma kantige ay kela fen shule mais min kantige la o ya juz e be se ko utiliser tugo bela nyenda comme ça mi ka kantige a golo i ka logi donc e be se ka utiliser jibe se ka kala kambi ba fo mela donc sharia ka fen ye différence ye tugo mena o dole donc munani kela Allah a'lam ma min fo amru ta'abbadana Allah aw ta'abbadana shar ala an nasta'milahu fi al-yabisat dun al-ma'yat sharia le branya keta amba kelati ya famela sharia ko sa kuna besiri ay mo kelem la nyafo ya ko Allahu akbar ami so ko amru min Allah ala le branya kete ya famela amuna ni kelem lo anu nyafe anu tejini ngali ko la madame ala côté donc aka an la jarabi ni o kuma kan ta labatuli asoye bato dole min ni manu pe an yolu bara alla makulo be ala dale ni na o ka akili mandama akili mamska to ameni famu ka baraka ka be uma chugumna ya rabbal alamin idan nanani kuma betuola awena misali do dama fem be no dunte daga na amse ka na fantola abe feka ole kuma be na tukunna mo kuma wati chugo kama se ka leta ka famale wala wati be na jamba kusoe donc amena kuma kusondo ni yoronna a de kala mi wala na odele ambe ala dali ni na o ka hakili mandama amsi ka amma ko do anga dinela chugo donc nous pola o re nyina re kame donc ayre balo sisa ni do fo banga sigidala ni do fo tanga sigidala ni sani fere droit do re nyelo ni te balo la jaga seri re fala beti seri mi amora shuri tule o fana lo ni te do ejimi re ambala ameto ke million chama sarati donc o re fana malo ashilonte nalaje nga fanyana ni koko labbaik Allahumma la nga koro fanyana ala iko mi an sona ma labbaik koro le ile re iko sona ma ibe boya kata fo maka kiro wa yiriga kata fala isona ima me ibal ma jefle koro dar salam ala ku yina la le bokele boda kata fo maka est-ce que labbaik mi ga koro fo iso ika koro ni eneme bo boya kata fo maka kata fo ala labbaik Allahumma labbaik ala iko min sonama me ala bi ko ibal man jefle yamsu koro be kuro ima hutala ima jati bila ali labbaik ika koro fo ika lo abe fe mi ni fe ka lo ayra balo ko defo banane qablan ya anta sa'id من هنا إلى مكة لتؤدي فريضة الحج وتقول المولى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك يا من كون نبغو أقول لبيك إما فوتوري ألو قرآن نيكا مغولكو إسماعيل ما فكو نعم إما أو حاضر أو باع أو أجل ألكو نبي كي يولي كان جميل إلا فمرا من يقول لبيك كلمة بالو
a kɔrɔ ye min ala i ko min sɔnna ma n k'i ya wele kan bɛɛ jaabi i bɛ fɛ i ye yɔrɔ min na i bɛ fɛ i ye ko mun kɛ ala sɔnna bɛɛ ma e yɛlɛ bɛ t'o de fɔ Maka i balimaw filɛ bɔkɛya yɛrɛ a dɔw yɛrɛ la ni sunkalo sera ten ni bagan min bɛ di ɲɔgɔn ma sunkalo la n'o bɔra dɔw yɛrɛ t'o balimaw yɔrɔ ye hali anta labɛyi arafta maana labɛyi i b'a ye an ma defo ye defo b'an ka baaraw la an n'o ye kalankɛlaw le an bɛ min fɔ la ɲɛnɛma ala ko ta mɔgɔw b'a ye la defo le bɛ wele ko san tɛ jaabi la dɛ n'a y'a kɛ ka ɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ ala ka masaya la a b'an sɔn dɔrɔn a b'an sɔn a tɛ foyi bɔ a la n'an fana ma sɔn a b'an bali a la fana a tɛ foyi tiɲɛ a masaya la mɛ ni ka y'a ta kɛla ye defo le bɛ yen l'on bɛɛ an bɛ se relation ni tile an bɛ ala wele relation ni tile maintenant a yɛrɛ b'a fɔ ko n'an tɛ bɔla kɔgɔ la ni n'an tɛ bɔla kɔgɔ la ko b'a fɔ teliya kɔgɔ tɛ bɔla nan na wala kɔgɔ de tɛ bɔla nan na ni kɔgɔ tɛ bɔla nan na i bɛ ji bɛrɛ bɛn Mamadou tɛ ni ji bɛrɛ bɛnna i b'a ye ɲɛ bɛ sɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma baara b'an bolo dɛ an kana sigi surtout alu denmisɛnw a ye ko ɲɛɲini a kana sigi dɛ a y'a ɲɛɲini saya nin a tɛ sarala mɔgɔ la denmisɛnya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la n bɛ ta o t'a la a bɛna wagati min i t'a la a de bɛ se k'i to kuma la a bɛ n'i ma karamɔgɔ joli joli tora kuma la ten a nan'o ma ka to o sigini de ko n b'a ɲɛkɔrɔ ten dɔw bɛ wuli k'a kɛ seri la ten seri bɛ daminɛ so ma taa baara ale tagala dɔw bɛ an bɛ fara ɲɔgɔn na dɔw bɛ taa la dilan k'a tɛ wuli tugun a bɛ na waati bɛɛ donc an y'an jija temps min b'an bolo an kana turon k'a la an y'a di ala ma an y'a don ala ko la an ye ala ko ɲɛɲini a la o de b'an nafa o baaraw k'o nɔgɔya ma yɔrɔ baara ma kɛla salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.